Ken Maricha, mga kapuso, may isa na naman kataytay which was turned into park. Diin bala ini, panigurado magustuhan ini ni Georgie Rose kay ni Kelly Nakpil. Let's watch this. Taytay nga permi ginaagyan kag ginalabayan sang kadaman, apang walan hibaluan kung paano kay kung ano ang puno sang istorya. Ginkalimtan na sang kadaman. Isa ka lugar nga dako nga butang para sa isa ka ilong-ilonganon nga nagdako sa dutang latawhan. Ini ang Carpenter's Bridge nga makitaan sa Tabukan, Mandurriao, Molo, Iloilo City. Gintukod ni Governor Frank Watson Carpenter nga anay isa ka matunog nga ngalan sa tiyempo pa ni General Douglas MacArthur. Isa ka seremonya ang ipatigayon sa pagpamuno sang syudad kaupod ang SM City Iloilo kag Zonta Club of Iloilo. Sa pagkaayos ang Taytay nga ginhimo na isa ka park. Ginaagda ko gid ang tanan-tanan nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo nga may bago kita diri nga kaladtuan kagamoy ni ang Carpenter's Bridge nga puno sang history kag puno sang kultura kag diri may maayo gid nga view sang Iloilo River nga isa ka lugar nga pwede kita maka-relax kag pwede kita maka-exercise kag at the same time maka-band together no kaupod sa aton yung mga pamilya kag ulihi nga ginapangabay ko man ang tanan-tanan nga kaingod sa ini nga lugar nga kabay nga aton ni nga bantayan kag i-preserve ang ini nga lugar nga gingastuhan kag gin usikan gid sang resources sang aton nga private sector kag sang aton nga gobyerno. Tinutuyo sini ang pagpreserbar kag pagbaylo sang lugar bilang isa ka tourist attraction. Sa ginpatigayo nga seremonya, nangin dinapit nga bisita ang pila ka mga dalagkuan nga personalidad agud mangin madinalag-on nga mga proyekto. Kag para mapahibalo sa mga ilong-ilonganon kung daw ano ka importante ang pagpreserbar agud mapabugal ang isa ka lugar na ginkalimtan sang kadaman katulad sang Carpenter's Bridge.